अरे कुआरी जाऊच आस मो पाखा को आस कौन है तु मत डाकिला ए भौणी मो गोटे कथा जमारे बुझी पारनी कौन से बाबू कहीं तुमको तंटी मारवा चेष्टा करते तुम शुणा चाहछ ना हाँ मुझे शुणा चाहूँगी यही भली आज जिते मो साथी मान साथी ये नई लोक गाधे आसी से समय जड़े पापी आसी मत हरी कलंक लगे चेष्टा करता आउ बाबू ठीक समय आसी मो जीवन रखिंट सतरे भौणी आउ जिते मुझे परिचय मांगवाक गली से मत परिचय देवा बदल मो टंटी चिपी मार चेष्टा करते भौणी ए भौणी तुम सब कौन कही जाऊच अरे कहीं मत एत बड़ मिछ कौच कि कौन क्या परिचय पचारे तंटी जी मार चेष्टा करे ए भौणी मुझे तुम कहीं मिछ कहबी जे आ मिछ कह मत कौन मिलवा जो मुझे तुमको मिछ कथा कहबी देख भौणी तुम जब कहवाक चाहून मत जमारे भी कहनी मुठू चली जाऊँ भौणी मुठू चली जाऊँ शुण तुम्हें सत कथा शुणा चाहछ ना हाँ मुझे शुणा चाहूँगी चल ठीक अच्छे ये मुझे बाबू कहली ए बाबू मु तुमको भल पाए फिर से बाबू कौन कहले सी मत कौन कह जान ना मु तुमको भल पाई पारि मु अंजलि मेरे झील को भल पाई आ बह करी तो से अंजलि को से मत कही मो टाँटी जी मार चेष्टा करते भौणी सतरे सत कथा से बाबू कौन सेमती कहते हाँ हाँ से झील कौन कथा देती सी मुझे देखा देवाई अरे देखा नबार से बाबू पागल हो बुझे सतरे से झील कथा दे कथा रखी पारानी एत स्वार्थपर झील अरे कि कौन प्रेम पागल ही थाए से कथा मु कहनी से बाबू मत कहते से कथा मुझे तुम आगे कहूँ से बाबू का विषय मत जमार भी कहनी तमें तुम तो सब किसी कह कहले तुम ये परिचय परिचय हाँ भौणी तुम्हें मो परिचय पाइबा चाहछ हाँ मुझे शुणा चाहूँगी ठीक अच्छे जिते बेले भौणी बोले परिचय मागिछ मुझे तुमको निश्चय कहबी ए भौणी आम राज्य अच्छी कांचीपुरा कांचीपुरा आ मो पिता नाम अच्छी वीरेन्द्र आ मो माता नाम अच्छी सुचित्रा मुझे एकमात्र झील नाम मोर तनुजा तनुजा हाँ हाँ वाह बहुत सुंदर नाटा हेले भौणी तुम्हें हठात एठारे ए भौणी हाँ मोर गोटे मानसिक थिला बोली मो प्रभु शिव शंकर पाखे पूजा अर्चना करने को देखिली हठात से बाबू तुमको तंटी मार चेष्टा करते आउ ठीक समय आसिकी मु तुम जीवन रक्षा कर देछि भौणी सतरे भौणी आज जे तुम ठीक समय आसी न से बाबू मो टंटी चिपी मारी देते मु तुम पाखे चिर ऋणी नहीं भौणी नहीं तुम सेमती जमार भी कहनी हेले भौणी तुम्हें भी तो सब किसी कहल तुम परिचय कहलनि जे मो परिचय हाँ हाँ थाऊ भौणी थाऊ बेले बेले निज परिचय लुचे भाई भल होता ए भौणी आज जिते बेले मो परिचय तुम्हें शुणी सारी तुम परिचय न कहले आम केमी चिन्ह परिचय हवा ठीक अच्छे भौणी जिते बेले मत बाध्य करुच मु तुमको निश्चय कहबी ए भौणी हाँ मु होची ए सबरपल्ली पुंडरी वैद्य हाँ एकमात्र झिया आउ नाम मोर हेउची अंजलि सब सत कथा कही ना मुझे बाबू को भल पाऊँ बोली तुम्हें मो भल पाक सही न पारी निजक जान मेरे बात दो मत ची बड़ी अरे कमी का झील तुम्हें गोटे झी गोटे झील मन कथा बुझीपार
ମୁଁ ତୋକୁ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କଣ ତମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ପରିଚୟ କହିବାକୁ? ତମେ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିଛ। ଆରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିବନି, ତୁମେ ନିଜକୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଚୟ ଦେବ ମତେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଞ୍ଜଳି ଅଞ୍ଜଳି କହିବି ତ କଣ କହିବି? ଯଦି ତୁମେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏତଦିନ କୋଉଠି ଥିଲ? ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେଣି କାହିଁକି? ସେ ବାବୁ ପାଗଳ ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା? ଆରେ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିପାରିଲନି। ତୁମେ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। କଥା ଦେଇ ଘରେ ଯାଇ ବସିଛ, ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ମୁଁ ହେଲେ ମୁହଁ ଦେଖିନଥାନ୍ତି। ତମେ ମତେ ବହୁତ କହିଦେଇଛ, ଆଉ ମୁଁ ମତେ ବହୁତ ଶୁଣି ଦେଇଛି। ହେଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଜମାରେ କହିବନି କହୁଛି। ଆଉ ତୁମେ ନିଜକୁ ଅଞ୍ଜଳି ବୋଲି ମୁଁ ସହଜ ମାନି ମୁଁ କହିବି, ବାରମ୍ବାର କହିବି ମୁଁ ଅଞ୍ଜଳି ବୋଲି। ଯଦି ତୁମେ ସେଇ ଅଞ୍ଜଳି, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ କି ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଦେଖାଇ ପାରିବ ମତେ? ପ୍ରମାଣ? ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଚାହେଁ। ତମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ନା? ଦେଖା ମତେ। ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜ ଅଞ୍ଜଳି ବୋଲି କହିସାରିଛି, ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣ ଦେବି। ଦେଖିବାକୁ ହଁ, ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହଁ, ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ତ ଏଇ ଦେଖ, এইটা হচ্ছে সেই প্রথম দেখার, সেই প্রথম উপহার। এই ভৌণী, আর এবে তো মতে বিশ্বাস কর, এবে তো মতে বিশ্বাস কর ମୁଁ ସେଇ ଅଞ୍ଜଳି ବୋଲି। ସତରେ ଭଉଣୀ, ସେ ବାବୁ ମତେ କହୁଥିଲେ ଏ ରୂପସୀ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ପ୍ରଥମ ଉପହାର ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଦେଇଛି ବୋଲି। ସତରେ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ଅନେକ କଥା କହିଦେଇଛି। ତୁମେ ମତେ ସାନ ଭଉଣୀ ବୋଲି କ୍ଷମା କରିବନି? ନାଇଁ ଭଉଣୀ ନାଇଁ, ତମେ ଆଉ ମତେ ଜମାରୁ ବି କ୍ଷମା ମାଗନି। এই ভଉଣୀ, আরে তোমাকে তো তোমার ভালো পাইবা মিলি যাইছি। আরে মই এখানে কাণ করবি যে মা ভাগ্যের তো ভালো পাইবা নাই। আমি কা পাই বাঁচিবি? মই এই দিনে ছাড়ি সেই সুখর দিনকে চালি যাবি। তুমি সে বাবু সহিত খুশিরে রুহ। এই ভৌণী, আরে কুয়াড়ে চালি যাଉଛ? আস ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। এই ভଉଣୀ, আরে কেউ কথা বাকি রয়ে গেলে যে মু চালি যাই সহরে মতো ডাকিছ? এই ভৌণী, হ্যাঁ, ଗୋଟେ କଥା ସତ କହିବ? କଣ? ତମେ କଣ ସେ ବାବୁକୁ ସତରେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ? এই ভଉଣୀ, ତାଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିନା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ସତରେ ଭଉଣୀ, ତମେ ଆଜି ଦୁନିଆକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛ। କି ଭଲ ପାଇବା, କି ଭଲ ପାଇବା ଚେହରା ଦେଖିକି ନଥାଏ। ଭଲ ପାଇବା, ଭଲ ପାଇବା ତେ ହୃଦୟରେ ହେଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭଉଣୀ, ସେ ବାବୁକୁ ପାଗଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ତମେ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଯାଇଛ। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଗଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବି ଭଲ ପାଉଛି। ତମେ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ଆରେ ମୁଁ ଅଛି, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକାଠି କରିବି। এই ভଉଣୀ, ଏତେ କଣ କହୁଛ? ସେ ମିଛ କଥା କୁହ ନା, ଆଉ ସେ କଟା ଘରେ ଚୁନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କର ନା। ଆରେ କି କେଡ଼େ କାହାର ଭଲ ପାଇବା କହିଲେ ଲୋକକୁ ଦେଇପାରେ? ହଁ, ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଯେ ତୁମ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦେଇଦେବ ବୋଲି। এই পুরি ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି, କଣ କଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ତୁମେ ମୋତେ କଥା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ହାତରେ ହାତ ଦେଇ କଥା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। କଣ ଭାବୁଛ? କଥା ଦେବାକୁ ହବ ନା? ହଁ, ତୁମକୁ କଥା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି ଭଉଣୀ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ କଥା କହିସାରିଛି, ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକାଠି କରିବି। এই ভଉଣୀ, ତୁମେ ମୋତେ କଥା ଦେଇଛ, ଏଇ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି
से मंदिर पछाड़ी ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସମୟ ଆସିଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିବ हाँ मुझे निश्चय ଏ କଥା ମନେ ରହିଲା ଭୁଲି ନ ଯାଅ